বাংলাদেশে জারি নতুন নোট ইতিমধ্যে এই নতুন সেই নোটগুলোর ছবিও প্রকাশ্যে এসেছে। প্রায় 17 কোটি জনসংখ্যার বাংলাদেশে বর্তমানে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার পরিচালনা করছে। দেখা যাচ্ছে নতুন নোট এসেছে, সেখানে যে মানচিত্রটা রয়েছে একটু খেয়াল করুন। সেখানে রংপুর রয়েছে, সিলেট রয়েছে, চট্টগ্রাম রয়েছে, কিন্তু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কোনো ছবি। আবার মজার বিষয় হলো যে বাংলাদেশের একাধিক মৌলবাদী নেতাকে सेवन सिस्टर्स दिखे नजर दीते देखा गया। बांग्लादेश की करेंसी के ऊपर जो करेंसी के नोट हैं उनके ऊपर सेवन सिस्टर का एक मैप देखा गया है, नक्शा देखा गया है। क्या अब जो ये सेवन सिस्टर हैं 9 सिस्टर में तब्दील हो गई हैं? ये जो न्यू करेंसी के नोट हैं इस पर एक तो शेख मुजीब की तस्वीर नहीं है, और दूसरा इसके ऊपर जो पिक्चर है, वो जो मैप है, वो जो नक्शा है चिट्टागोंग का, उसको इतना फैला दिया गया है। तो इससे अब क्या अब 9 सिस्टर हो चुकी हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, আমি এহসান খান আর আপনারা দেখছেন এহসান খাन यूट्यूब चैनल। आशा করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। दोस्तों बड़ी खबर है जो आपके साथ शेयर करनी है कि कैसे अब जो 7 सिस्टर के बारे में कहा जा रहा है, इंडियन मीडिया, वेस्ट बंगाल मीडिया दोस्तों कह रहा है कि अब करेंसी के जो नोट हैं, बांग्लादेश की जो करेंसी है उसके ऊपर 7 सिस्टर का नक्शा है, उसके ऊपर जो 7 सिस्टर हैं वो देखी गई हैं। ये कह रहे हैं वेस्ट बंगाल मीडिया, क्योंकि दोस्तों शेख मुजीब की पिक्चर नहीं, इसीलिए मिर्चें लगी हुई हैं। शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर हटा दी गई है, उसके ऊपर बांग्लादेश के शहीद मीनार है, बांग्लादेश की बिल्डिंग है, उसमें बांग्लादेश की मसाजिद हैं, उसमें मंदिर हैं, और उसमें रेवोल्यूशनरी कुछ पिक्चर्स रखी गई, यानी उसका जो डिजाइन है वो अलग है, पहले वाले को खत्म कर दिया गया। असल में ये मिर्चें हैं, और ये कहा जा रहा है कि भाई देखें जो चिट्टागोंग है उसको इतना फैलाकर दिखाया गया है, उसमें 7 सिस्टर को भी डाल दिया गया, यानी अब 7 सिस्टर 9 सिस्टर हो गई हैं। यानी बांग्लादेश ने ये साबित किया है कि जो 7 सिस्टर हैं वो हमारी हैं। ये सब कुछ कह रहा है वेस्ट बंगाल का दोस्तों मीडिया। उसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है, वो देखेंगे हम, फिर इसके ऊपर बात करेंगे। जुड़े रहिएगा आखिर तक, इस वीडियो को जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रही है। 3 2 1 एंड क्यू। বাংলাদেশে জারি নতুন নোট ইতিমধ্যেই নতুন সেই নোটগুলোর ছবিও প্রকাশ্যে এসেছে। প্রায় 17 কোটি জনসংখ্যার বাংলাদেশে বর্তমানে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার পরিচালনা করছে। তারা দেশের শাসনভার গ্রহণ করার পর থেকে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এবার নতুন নোটগুলো প্রকাশ্যে এসেছে। আসুন নতুন নোটগুলো কিরকম একবার দেখানোর চেষ্টা করি আপনাদের। দেখুন গ্রাফিক্যালি, এই হচ্ছে নতুন নোট যেটা বাংলাদেশে আসছে। দেখুন উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো ওই নোটগুলির মধ্যে বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমানের ছবি নেই। দেখুন এই হচ্ছে নতুন নোট, এবং সেখানে বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমানের কোনো ছবি নেই। আবার আরেকটা মজার বিষয় যেটা আপনাদেরকে বলবো, দেখুন এই হচ্ছে নতুন নোট, 200 টাকার নোট যেটা বাংলাদেশে দেখা যাচ্ছে। নতুন নোট এসেছে, সেখানে যে মানচিত্রটা রয়েছে একটু খেয়াল করুন। সেখানে রংপুর রয়েছে, সিলেট রয়েছে, চট্টগ্রাম রয়েছে, কিন্তু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কোনো ছবি নেই। আবার মজার বিষয় হলো যে বাংলাদেশের একাধিক মৌলবাদী নেতাকে 7 সিস্টার্স দিকে নজর দিতে দেখা গিয়েছে। বাংলাদেশের নতুন যে নোট সেখানে যে ম্যাপ দেখানো হয়েছে তাতে যেন ওই দেশের কিছু অংশকে ভারতে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। ধরুন যদি 200 টাকার নোটের দিকে নজর রাখা যায়, তাহলে দেখা যাবে বাংলাদেশের বর্তমান মানচিত্রে রংপুর অংশের যে আয়তন টাকার ম্যাপে তার থেকে ছোট দেখানো হয়েছে। আসুন আপনাদেরকে দেখাই, দেখুন আসল যে ম্যাপ আর 200 টাকার নোটে যে ম্যাপ দেখানো হয়েছে, দেখুন কত বড় অংশ রংপুর আসলে, আর নোটে দেখানো হয়েছে কতটুকু। অর্থাৎ যে মানচিত্র বাংলাদেশের বর্তমানে রয়েছে, যে আয়তন টাকার ম্যাপে তার থেকে ছোট দেখানো হয়েছে। আবার সিলেট ও চট্টগ্রাম অঞ্চলের ক্ষেত্রেও তেমনটাই, অর্থাৎ বাংলাদেশের বর্তমান ম্যাপে যে আয়তন রয়েছে তার থেকে টাকার ম্যাপে থাকা আয়তন ছোট। আর ম্যাপ অনুযায়ী সিলেটের ওপরে রয়েছে ভারতের মেঘালয়, আর নিচের অংশে রয়েছে ভারতের ত্রিপুরা। তবে কি বাংলাদেশি নিজেদের কিছু অংশ ম্যাপের মাধ্যমে ভারতে ঢুকিয়ে দিল? দেখুন এবার বাংলাদেশে জারি হওয়া নতুন নোটগুলোর দিকে নজর দেওয়া যাক। এবার দেখাই, যেখানে 500 টাকার নোটে রয়েছে ঢাকার
কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের ছবি। 200 টাকার নোটের পর এবার 500 টাকার যে নোটটা রয়েছে সেটা আসুন আপনাদের দেখাই। দেখুন 500 টাকার নোটে রয়েছে ঢাকার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের ছবি। এই যে 500 টাকার নোট। বাগেরহাটের 60 গম্বুজ মসজিদের ছবি রয়েছে। 10 টাকার নোটে রয়েছে ঢাকার বায়তুল মোকাররমের জাতীয় মসজিদের ছবি। পরের ছবি আপনাদের দেখাই, 10 টাকার নোট দেখাই। এই যে 10 টাকার নোট, দেখুন এই 10 টাকার নোটে যে ছবিটা রয়েছে দেখুন, সেখানে রয়েছে ঢাকার বায়তুল মোকাররমের জাতীয় মসজিদের ছবি। এছাড়াও জারি হয়েছে নতুন 5 টাকা 2 টাকার নোটও, কিন্তু কোনো নোটেই নেই বঙ্গবন্ধুর ছবি। এই যে দেখুন 5 টাকার ছবি, সেখানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ লেখা থাকলেও শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি কিন্তু কোথাও নেই, না 5 টাকার নোটে রয়েছে না 2 টাকার নোটে রয়েছে। জানিয়ে খুব স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে বিভিন্ন মহলে। এই যে দেখুন, এই হচ্ছে 2 টাকার নতুন নোট। এই যে 500 টাকার নোট আপনাদেরকে এই মুহূর্তে দেখাচ্ছি। এই যে দেখুন 100 টাকা, 100 টাকা মূল্যমান ব্যাংক নোটের ডিজাইন, বাংলাদেশের টাকা এগুলো। আবার 200 টাকার নোটে সর্বধর্ম সমন্বয়ের ছবি তুলে ধরা হয়েছে। এই যে দেখুন 200 টাকার নোট। আদৌ কি বাংলাদেশে সর্বধর্ম সমন্বয় রয়েছে? কারণ সেখানে প্রায় প্রতিদিনই আক্রান্ত হতে হচ্ছে হিন্দুদের। আসুন আপনাদেরকে আরো একবার প্রথম থেকে নোটগুলো দেখাই। 200 টাকার নোট, 500 টাকার নোট, এটা হচ্ছে 100 টাকার নোট, তারপর 10 টাকার নোট, 200 টাকা, 500 টাকা, 800 টাকা, 10 টাকা, ये देखिए 10 টাকা নোট, 5 টাকা এবং 2 नोट। টাকা নোট। तो आपने देखा कि बांग्लादेश की जो करेंसी है उसके जो नोट हैं उसके ऊपर कैसे जो शेख मुजीबुर रहमान है, जिनको बंगा बंधु शेख मुजीबुर रहमान के नाम से भी याद किया जाता है, अब उनके जो करेंसी है, उनके जो नोट हैं उसके ऊपर उनका जो एक बहुत बड़ा एक वो कहते हैं ना कि जो उनका मुजस्मा कह लें, पिक्चर कह लें, वो अब उनको खत्म कर दी गई है। और फिर अब देखें कि इन नोटों के ऊपर अब जो रेवोल्यूशनरी स्टूडेंट्स बांग्लादेश का जो झंडा फ्लैग है वो हाथ में पकड़ा हुआ है कुछ नोटों के ऊपर, जिसमें 10 टका है, 5 टका है, मुख्तलिफ यानी 2 टका से लेकर 900 800 टका तक, 1000 टका तक, ये तमाम जो पिक्चर है उसके अंदर आप देख सकते हैं क्लियर करके कैसे जनाब। और मैं समझता हूं कि ये बड़ा बड़ा फैसला है और इस फैसले ने इंडिया को आग लगा के रख दिया। और वो कह रहे हैं कि हमारी 7 सिस्टर हैं इसके अंदर डर गए हैं ना, वो कह रहे हैं कि हमारी 7 सिस्टर भी इसके नक्शे के अंदर आ गई हैं, इस डिजाइन के अंदर आ गई हैं। भाई आप जो मर्जी कहते रहें, गजवा हिंद होना ही होना है। आपने जोर लगाया उसका खंड भारत का, लेकिन वो नहीं हो रहा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन गजवा हिंद जरूर होगा, आपके टुकड़े होंगे और ये देखना हिंदुस्तान किस तरह टुकड़े टुकड़े होगा एक दिन। तो दोस्तों आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।